Nagsugod na sa ilang pagtrabaho ang mga benepisyaryo sa Senior Citizens Work Opportunity Ordinance sa Davao City. Usa niini mo si Josephine Hunyo, 62 anyos, kinsa nagtrabaho sa usa ka fast food chain sa Bulton, Nindakbayan. Sumala pa niini, mapasalmaton siya nga luyo siyang edad, nakatrabaho pa kini ug naka-income. Siyempre sir, makatabang ni sa mugda ko, especially akong anak nag-eskwela, then gastos sa balay. Dako na nagtabang sa amo sir. Ilawom sa mga ordinansa ang mga senior citizen magtrabaho sulod sa 4 ka oras ug 5 ka adlaw sa usa ka semana. Sulod sa 3 ka bulan nga kontrata. Gibutyag usab Public Employment Services Office nga sa syudad nga nasa 78 ka mga senior citizens na ang gideploy sa unang batch sa nagkariang branches sa duha ka mga dagkong fast food chain sa syudad sa Davao. Kay sila karon sir na nag-work na gusto pag gid nila na dili lang 3 months. So ang Senior Citizens Work Opportunity Ordinance sa Davao City mo'y pinakauna nga ordinansa sa Mindanao nga naghatag og oportunidad sa mga senior citizen nga makatrabaho. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.